you, Jesus. We bless you. Terima kasih Yesus, kami We memberkati glorify you. kami memuliakan Engkau. Let your name be glorified. Biarkan namamu dipermuliakan. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Choir, thank you for worship. Para penyanyi, terima kasih telah sudah menyembah. Thank you, Pastor, for having me here today Terima kasih Bapak Gembala sudah mengundang saya hari ini and for having us in this service. dan juga mengundang kami di ibadah ini. Hallelujah. Haleluya. We are blessed to be here. Kami merasa terberkati berada di sini We are honored to be in this service. dan kami merasa terhormat berada di ibadah ini. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus for letting us attend and be in your presence this evening. karena sudah membuat kami berada di ibadah ini dan berada di hadirat-Mu sore hari ini. Every time we come in the house of God, Setiap kali kita datang ke dalam rumah Tuhan, we are blessed. kita ini diberkati. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So I'm going to share something about being in the presence of God or sitting in the presence of God. Jadi saya akan membagikan sesuatu mengenai berada di hadirat Tuhan atau duduk di dalam hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. In the presence of God, Di dalam hadirat Tuhan, I have had many experiences. saya telah mengalami begitu banyak pengalaman. And once we learn to dwell there and to sit there, we will see great things. Dan saat kita tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, kita akan melihat hal-hal perkara-perkara yang besar. Amen. Amin. I'll give you a 2 minutes Saya akan memberi saudara 2 menit introduction of my country, pengenalan mengenai negara saya, Uganda. Uganda. Uganda is a country in the eastern part of Africa. Uganda adalah sebuah negara di bagian timur Afrika. It's a landlocked country. Adalah sebuah negara yang terkunci atau seperti terkepung, saudara. Yeah, we have no access to the sea coast. Kita tidak punya akses ke laut. Andrew Cohen was a British governor. Ada seorang pemerintah Inggris bernama Andrew Cohen, And he was a governor in Uganda dan dia menjadi during pemerintah colonial days. di Uganda waktu masa-masa penjajahan. He defined our country as the pearl of Africa. The pearl. Dan dia Precious, something so precious. dan dia mendefinisikan Afrika sebagai Uganda sebagai mutiaranya Afrika, saudara. Yeah, because of its weather Karena cuacanya and the climate, dan juga iklimnya, the natural features, mountains, hills, rivers, ada begitu, forests. ada gunung-gunung, ada hutan-hutan. But Tetapi after he defined it, setelah dia mendefinisikan, menamai Uganda, time came dan waktu berjalan and the colonial leaders went and we started leading ourselves. dan penjajah itu pergi dan kita mulai memimpin negara kita sendiri. We received our independence. Kita menerima kemerdekaan, kami menerima kemerdekaan kami. Our fathers were young when Uganda received the independence Ayah-ayah kami itu masih muda saat Uganda menerima kemerdekaannya in 1962. di tahun 1962. So after like 14 years, Setelah 14 tahun, yeah, after like 10 years, 9 years, sekitar 9 sampai 10 tahun, there's a leader who took over the country or the government by staging a coup. ada seorang pemimpin yang mengambil alih negara tersebut dengan melaksanakan kudeta. And he didn't like the Christians. Dan seorang pemimpin ini tidak suka orang-orang Kristen. He was called Amini Dada. Dia Amin Dada. disebut Amin Dada, dipanggil Amin Dada. So he killed very many leaders and bishops Dan dia membunuh banyak pemimpin-pemimpin juga pendeta-pendeta and Christians. dan orang-orang Kristen juga. I was not born, but I was told
he killed over 1 million believers. Saya belum lahir saat itu, tapi saya diberitahu dia membunuh hampir 1 juta orang-orang Kristen. And the bishops and the pastors, Dan juga para pendeta, many of them died. Most especially the pastors and the Anglican church preachers. banyak dari mereka yang meninggal dari gereja Anglikan, banyak yang meninggal. So all the pastors who are leaving ran out of the country. They went to Kenya, they went to London, they went to US, they ran out. Jadi banyak pendeta yang saat itu hidup, mereka kabur And ke they were no beberapa more. negara lain dan sudah tidak ada lagi Because di situ. they were being killed. Karena mau dibunuh, saudara. They were being killed. Mereka itu diancam dibunuh. So a few who had no connection out where they would run, they remained. Jadi yang tidak punya koneksi untuk kabur keluar, mereka tetap tinggal di negara itu. And a few young men. Ada beberapa orang-orang muda. So those ones started the movement of praying. Dan orang-orang inilah yang memulai kegerakan doa. And they would go in the forest and pray maybe 40 days hiding there. Dan mereka pergi ke hutan-hutan dan berdoa selama 40 hari di sana. And then they come back, they preach person to person, sometimes hiding in a corner in the street and they preach. Dan They say police officer, they run away. They say I'm a man, they run out. mereka ke jalan-jalan, akhirnya mereka memberitakan firman dan harus bersembunyi dari polisi-polisi. Because if they arrested you, they would kill you. You will never be again. If they take you, you will not come back again. Karena kalau mereka sampai ditangkap, mereka akan dibunuh, tidak akan mungkin kembali lagi. So sometimes they would go in the mountains and pray. Jadi terkadang mereka akan pergi ke pegunungan dan berdoa. They would lock themselves in the room and pray. Mereka mengunci diri mereka di kamar dan berdoa. They would get the Bible and they break it in pieces, cut it, and then they used to move with the Bible in pieces, pages. Dan Pages. mereka terbiasa untuk bukan merobek ya, seperti halaman-halaman di Alkitab ini disobek satu-satu supaya aman, saudara, disimpannya per halaman. It was challenging. Itu sangat-sangat menantang. Because if they got you with a whole Bible, they would treat you as they choose. Karena kalau mereka memegang seluruh Alkitab, mereka akan diperlakukan dengan buruk. So it was scary. Mereka akan dibawa. Everyone was afraid. Semua orang di situ takut, saudara. But these few Tapi believers who remained in the country, ada beberapa orang percaya yang bertinggal di negara tersebut. they really even had no direction. They had no good direction spiritually. Because of the fathers had run out of the country. Bahkan mereka itu tidak menerima arahan yang baik karena para pendahulu mereka sudah kabur dari negara itu. And one of the bishop was called in the house, in the president's office, and he was shot with a pistol. Open your mouth. Dan ada satu pendeta yang dipanggil ke kantor pemerintahan dan ditembak di mulutnya, saudara, melalui mulutnya ditembak pakai pistol. So everyone was afraid. Jadi semua orang saat itu takut. But a few Tapi ada beberapa orang stood tetap berdiri and they prayed. dan tetap berdoa. They prayed. Mereka berdoa. They went in the forests. Mereka masuk ke hutan-hutan. They climbed the mountains. Mereka mendaki pegunungan. They locked themselves in the houses. Mereka mengunci diri mereka di dalam rumah. They fasted. Mereka berpuasa. They prayed. Mereka berdoa. They fasted. Mereka berpuasa. And the Lord filled them with the Holy Spirit. Dan Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. And the Spirit gave them power to pray. Dan Roh memberikan mereka kuasa, kekuatan untuk berdoa. And they kept praying. Dan mereka terus berdoa. They kept fasting. Mereka terus berpuasa. They kept worshiping. Mereka terus menyembah. They kept fasting. Mereka terus berpuasa. And then the power of God came so great Dan kuasa Tuhan nyata begitu rupa on some of them. di antara beberapa mereka. And the Lord told them, begin preaching in this nation. Dan Tuhan berkata kepada beberapa dari mereka, mulai berkhotbah di negara And they ini. started preaching in the power of signs, miracles and wonders. Dan mereka mulai berkhotbah menginjil dengan disertai tanda-tanda dan keajaiban. So the government was afraid to touch them because the miracles were tangible and they were scared. Even the army were afraid to attack them. Jadi pemerintah akhirnya takut sama mereka karena terjadi tanda-tanda keajaiban, mujizat yang nyata yang sangat bisa dirasakan. Because they saw the dead rise, Karena mereka melihat orang mati they dibangkitkan, were seeing the cripple walk, orang lumpuh berjalan, they were seeing tremendous signs that were really, really powerful. mereka melihat tanda-tanda yang begitu penuh kuasa. And they were giving
prophetic words that would happen exactly the way they said at the same time that they mentioned that it would happen. Dan mereka diberikan nubuatan yang terjadi di saat itu juga. So in 1979, Jadi di tahun 1979, that president got out of power. presiden itu sudah tidak lagi berkuasa And these evangelists dan ada started evangelizing the country of Uganda. seorang penginjil yang mulai menginjili On the streets. bangsa Uganda, negara Uganda di They were very jalan-jalan. poor. Saat itu keadaannya sangat miskin, orang-orang yang sangat miskin. Born agains were very, very, very poor. Orang-orang percaya itu sangat-sangat miskin. They were the poorest Mereka yang termiskin bahkan. among all religions or beliefs in the country. Di antara semua agama lain di negara tersebut, orang percaya itu yang paling miskin. They dressed so bad. Mereka berpakaiannya begitu compang-camping buruk, saudara. Their churches were terrible. Gereja- Brass, made of brass. Gereja-gerejanya keadaannya buruk, bahkan terbuatnya lantainya itu dari rumput, saudara. Papyrus. They were very lousy churches. Gereja yang begitu berantakan, But they prayed. tapi mereka berdoa. They prayed. Mereka berdoa. It was a young generation of the youth. Itu adalah generasi muda, saudara. And some few old men who had remained in the country and they prayed. They had nowhere to run to. Dan ada beberapa orang yang lebih tua, mereka tidak bisa kabur kemana-mana, jadinya tetap tinggal di negara itu juga berdoa. But there's a move of God that started so strong in 1980s. Tapi ada kegerakan Tuhan yang begitu kuat dimulai di 1980 And it continued. dan terus berlanjut And it's still happening today. dan masih terjadi sampai hari ini. Hallelujah. Haleluya, It's still happening masih terjadi. today in our country. Hari ini di negara kami, The president, his wife, istri dari presiden is a born again. adalah seorang percaya. One of the president's daughters, Salah satu dari anak perempuan Bapak she's a Presiden pastor. adalah seorang pendeta. The speaker of the parliament of the country, Ya, salah satu DPR-nya she's a born again. adalah orang percaya. Many ministers in the government cabinet Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang berada di kabinet pemerintahan are born again. adalah orang-orang percaya. In the army, some generals, Bahkan di ketentaraan ada beberapa jenderal, they are the leaders of the fellowships in the barracks. mereka adalah pemimpin para persekutuan-persekutuan, saudara. Hallelujah. Haleluya. So there's a move of God Jadi ada sebuah kegerakan dari that Tuhan is happening in our country. yang terjadi di negara kami. It's strong, Sangat kuat, but it took obedience for our fathers. tapi membutuhkan ketaatan dari para pendahulu kami. Now our generation also came. Sekarang generasi kami I'm juga not so close to datang. that generation of 1970s. There's another one. Then we are also coming. Ya. Saya ini mungkin tidak terlalu dekat dengan generasi yang pendahulu ini, saudara, di tahun 1970. We believed God also because of what they were doing and the way the Lord was using them to preach in the country. Tapi kami percaya Tuhan juga akan melakukan yang sama karena Tuhan melakukan kepada para pendahulu kami. And when I believed, Dan saat saya percaya, the graces are available. People are preaching. anugerah Tuhan tersedia, orang-orang bisa berkhotbah. But I also believed. Tapi saya juga percaya And I entered the church. dan saya memasuki And I gereja. believed it. God has called him. Saya percaya Tuhan memanggil saya. So I chose to seek him as I took my studies. And I decided I would serve God. Jadi saya memilih untuk memulai sekolah saya dan saya mau melayani Tuhan. So in the time I've been in the church, Dan saat saya di dalam gereja, I've also seen challenges. saya juga melihat adanya tantangan. I've seen hard days. Saya melihat hari-hari yang berat. I've seen my pastor leading us, but the church, terrible building. Saya telah melihat juga di mana pendeta saya memimpin jemaat, tapi di saat itu kondisi gedung kami begitu parah, saudara. I saw my pastor struggling, Saya melihat pendeta saya itu juga berjuang, but anointed. tapi diurapi. I saw my pastor send people, train people, teach people. Saya melihat pendeta saya mengutus orang, melatih orang.
I was one of the youngest in the ministers, among the ministers in the church. Saya ini termasuk yang termuda days. di antara para pelayan Actually, gereja I kami. was the youngest. Saya ini yang I was the termuda. youngest in the choir. I was the youngest in the worship team. I was the youngest in the ushers because I was in every department. Saya yang termuda di semua departemen pelayanan gereja, saudara. I was the youngest. Saya ini yang termuda. My pastor is still alive. If you're going to ask him, he will tell you. Pendeta saya ini masih hidup, saudara. Kalau saudara bisa tanya sama beliau. But I served in every department. Tapi saya melayani di setiap departemen pelayanan. And I gave my heart and my life to serve. Dan saya memberikan hati saya dan hidup saya untuk melayani. And for a long time, Dan untuk beberapa lama, I was in the church serving and some people were criticizing me. They were saying, is he foolish? saya berada di gereja dan orang itu mulai mengkritik saya. Mereka katakan saya ini orang yang bodoh. He's always following what the pastor tells him to do. I was doing everything that I was told to do. Karena saya melakukan apa yang pendeta saya ngomong, saudara, disuruh apapun saya lakukan. I was obedient. Saya ini taat. I listened to my pastor. Saya mendengarkan pendeta saya. And in the days, Dan di hari-hari I remember tersebut, some ministers abandoned the church and they went. saya mengingat ada beberapa pelayan Tuhan yang meninggalkan gereja. But we served. Tapi kami tetap melayani. We were young. Kami masih muda. But I mean we followed. Kami mengikuti. Some of them said we are not getting anything. So they left and went. Ada beberapa orang juga yang berkata kita nggak dapat apa-apa di sini, jadi mereka pergi. And they started traveling, going here, Dan mereka- doing this business, trying this, mereka doing this, mulai opening churches. Berpergian ke sana sini, melakukan usaha ini dan itu, membuka gereja di sana dan sini. And we remained there serving. Tapi kami tetap berada di sana melayani Tuhan. But one thing I've learned, Tapi satu hal yang saya belajar, if you want to get anything from God, kalau saudara mau mendapatkan apapun itu dari Tuhan, learn to humble, learn to listen, learn to obey. belajar untuk rendah hati, belajar untuk mendengarkan, belajar untuk taat. Hallelujah. Haleluya. Learn to sit down and wait. Belajar untuk duduk dan menunggu. Learn to believe God, Belajar untuk percaya Tuhan, to be your provider, untuk menjadi penyediamu, to be your blessing. untuk menjadi berkatmu. All the days I served my pastor, Hari-hari di mana saya melayani gembala saya, pendeta many saya, years, bertahun-tahun, I was never paid. saya tidak pernah dibayar. I was never facilitated. Saya tidak pernah difasilitasi. But I was grateful to God because I was serving. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya melayani. I took it as an opportunity of me serving God. Saya mengambil itu sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. I took it as a chance. Saya mengambil itu sebagai sebuah kesempatan. And I didn't demand it for anything. Dan saya pakai uang saya untuk banyak hal. And I thank God I did. Dan saya bersyukur saya lakukan itu. Because it disciplined me. Karena itu mendidik saya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It disciplined me. Itu mendidik saya. And that discipline is still right in me. Dan didikan itu masih ada di dalam saya. Why? Kenapa? I learned to listen. Karena saya belajar untuk I mendengar. learned to serve. Belajar untuk melayani. I learned to obey. Belajar untuk taat. If you want to be what the Lord has called you to be, Kalau saudara mau menjadi seperti yang Tuhan panggil engkau, if you want to see kalau what the saudara, Lord has called you to see, kalau saudara mau melihat apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kau if you lihat, want to become what the Lord has called you to become, kalau saudara mau menjadi seperti apa yang Tuhan sudah panggil engkau, I advise you in the name of Jesus. saya nasihati saudara di dalam nama Yesus, Learn to sit down and listen. belajar untuk duduk dan mendengarkan. To what? Kepada apa? You're instructed to do. Hal-hal instruksi yang saudara harus lakukan. Most especially what our leaders are telling us to do. Terlebih secara khusus terhadap apa yang pemimpin kita katakan untuk kita lakukan. Hallelujah. Haleluya. Jesus, Yesus one day, satu hari he wanted to feed the people. dia mau memberi makan orang-orang, He wanted to bless them. mau memberkati mereka, He wanted to strengthen them. mau menguatkan mereka. Because he was preaching to them for 3 days. Karena Tuhan sudah berkhotbah selama 3 hari kepada mereka. And there was no food. He wasn't giving them anything. Dan tidak ada makanan, mereka tidak diberi makan apapun.
And he did it intentionally. He was intentional. Dan Tuhan itu sengaja melakukan itu. Melakukan itu dengan And his sengaja. disciple told him, let these people go. They will fall on their way. Let them go get what to eat. Dan murid-murid Yesus berkata, biarkan orang-orang ini pergi. Kalau enggak mereka ngikutin kita terus, biarkan mereka cari sesuatu untuk makan. And Jesus told Philip, you get them something to eat. Dan Yesus berkata kepada Filipus, kamu cari sesuatu untuk mereka makan. And Philip said, Dan Filipus berkata, what? apa? There's nothing we can feed these people with. Kita nggak bisa beri mereka makan apa-apa. Even if we bought bread worth 200 denarii, is not enough. Sekalipun kita membeli roti seharga 200 dinar, itu pun nggak akan So I cukup. don't know the worth of 200 denarii in the current rupiah or dollars. Saya nggak tahu 200 dinar itu secara rupiah atau dolarnya itu berapa, saudara. But the congregation was big. Tapi jemaatnya di saat itu besar sekali. And the counters only managed to count the men. They didn't want to count the women and the children because there were too many. Dan yang menghitung jemaat itu bahkan hanya bisa menghitung laki-laki saja, tidak bisa menghitung perempuan dan anak-anak karena terlalu banyak. So in the book of John chapter 6 verse 16. Jadi di kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, Verse 10. ayat yang ke-10, Jesus told his disciples, Yesus berkata kepada murid-muridnya, make the people to sit down. suruh orang-orang ini untuk duduk, Let them sit down. biarkan mereka duduk. And then the disciples started moving around with them. Could we sit down? Could we sit? And they organized them. Ya, dan para murid mulai mengatur untuk menyuruh orang-orang ini duduk, tolong duduk, tolong duduk. Maybe it took them 2 hours or 1 hour or to organize all these people, make sure they are sitting Mungkin down. membutuhkan 1 atau 2 jam untuk mengatur orang-orang ini untuk duduk, saudara. And they sat down. Dan mereka duduk. And when they sat, Dan saat mereka duduk, Jesus, Yesus, there was a lad there who had 2 fish and 5 loaves of bread. ada seorang anak di situ yang punya 5 roti dan 2 ikan. So Jesus said, Dan Yesus berkata, get the bread. ambil roti ini. And he said, Father, I thank you. Dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. And then he started breaking the bread Dan mulai memecah-mecahkan roti itu. and serve it. Dan menyiapkan itu, memberi And itu. all the people Dan semua orang, ate, bahkan and 12 baskets sisa 12 bakul. remained. Ada 12 bakul yang tersisa. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. All the people ate. Semua orang di situ makan. If you read the verse, the Bible says, Jesus said, make the people sit down. Kalau saudara baca di dalam ayatnya, Yesus berkata, buat mereka duduk. And the Suruh next mereka word duduk. says, there was much grass in that place. You can read. Yes. Verse 10. Oke, saya akan bacakan ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. And the people, and there was much grass. Dan di situ ada rumput, saudara, rerumputan. That means it was inconvenience Itu to sit there. berarti tidak nyaman untuk duduk sebenarnya. Because I believe none of us here would love to sit where there is much grass. Karena saya percaya kita di sini nggak ada yang mau untuk duduk di rerumputan yang banyak. Because of what may be in the grass. There may be a snake, there can be a caterpillar. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam rumput itu. Mungkin ada ular, ada ulat bulu, Maybe a millipede or scorpion Ya, hiding in there. bahkan mungkin ada kalajengking yang bersembunyi di situ. But Jesus said, let the people sit down. Tapi Yesus berkata, biarkan orang-orang ini duduk. Make those people to sit down. Suruh mereka duduk. Let them sit down. Biarkan mereka duduk. And after the people, the men sat down. Dan setelah laki-laki ini semua duduk, You know, men are very hard to make them sit somewhere. saudara tahu laki-laki itu sulit untuk diberitahu untuk duduk. To make men sit, Untuk membuat laki-laki duduk, it's very hard. sangat sulit. Hallelujah. Haleluya. They will not, you look in different departments. Ya, saudara lihat There are more women than men. ada lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
If you have the intercessors here, you check what's the number of men and what's the number of women there. Kalau saudara ada grup pendoa syafaat, kita bisa lihat lebih banyak laki-laki atau perempuan saudara di You situ. check the worship team, what's the number of men and what's the number of women there. Kita cek di tim pujian penyembahan lebih banyak laki-laki atau perempuannya. Do you think there are no men? Saudara pikir gak ada laki-laki? They are there. Ada laki-laki. But they are hard to make them sit somewhere and do something Tapi every day. sulit untuk membuat mereka duduk di satu tempat dan berbuat sesuatu di situ. Sulit. So this day, this particular day, Tapi di hari tertentu when itu, the men accepted to sit down, saat para laki-laki ini menerima untuk disuruh the duduk, disciples had to count them. And they gave Jesus a testimony. You know, 5,000 men are sitting down. dan para murid ini bersaksi kepada Yesus. Yesus tahu nggak 5.000 laki-laki ini duduk loh. They testified to him. Para murid bersaksi kepada Yesus. You know, the problem we have Ini adalah masalah yang kita miliki. is not because we have many challenges. Bukan karena kita punya banyak tantangan, Today the problem in the church, tapi hari-hari ini masalah di dalam gereja it's not because we have financial crisis. bukan karena kita memiliki krisis keuangan. It's not because of someone who died. Bukan karena ada seseorang yang meninggal. It's not because of anything. Bukan karena hal lainnya. The biggest problem we have today Masalah terbesar yang kita punya hari in the ini church di dalam gereja is that people don't want to settle. adalah orang tidak mau menetap. People don't want to sit down, Orang-orang tidak mau duduk. but they want God to give them a miracle. Mereka mau Tuhan beri mereka mujizat. They want to see Jesus do for them something. Mereka mau Yesus lakukan sesuatu untuk mereka. But we are not willing to sit down. Tapi kita tidak rela untuk duduk. Sit down and do what? Duduk dan lakukan apa? Sit down and pray. Duduk dan berdoa. Sit down and allow to be trained. Duduk dan mengizinkan untuk dilatih. Sit down and allow to listen to our leaders. Duduk dan mendengarkan para pemimpin kita. Sit down and concentrate in the worship. Duduk dan berkonsentrasi saat penyembahan. Sit down and obey what the Lord is telling us to do. Duduk dan mentaati apa yang Tuhan sudah katakan. And so we limit what the Lord wants to do in us. Dengan begitu kita membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. There are some people, Ada beberapa just as orang I told you about my country, who sat down and prayed. Others ran away. seperti yang tadi saya ceritakan tentang negara saya, ada orang-orang yang duduk dan mereka tidak kabur. Many of the pastors in the country ran away. They went to Kenya. They Banyak went out. pendeta di negara kami saat itu pergi kabur ke Kenya, pergi keluar ke They ran negara to lain. London. They ran to US. Pergi ke London, They ran. ke Amerika. But a few sat down and prayed. Tapi ada beberapa orang yang duduk dan berdoa. Some few young men sat down and prayed. Ada beberapa orang muda yang duduk dan berdoa. And the Lord Jesus Dan Tuhan Yesus multiplied what they had. melipat gandakan apa yang mereka miliki. Hallelujah. Haleluya. The Lord Jesus Tuhan Yesus multiplied what they had. melipat gandakan apa yang mereka miliki. In the 1980s, Di tahun 1980, the born agains orang percaya lah yang sudah lahir baru were not almost up to 2,000 people tidak sampai 2.000 orang in Uganda. di Uganda. But now Tapi sekarang we are running. The number is going so high. angkanya itu sangat tinggi, saudara. You count us in millions. Bisa dihitung jutaan. There are congregations in Uganda that are sitting 10,000 people, 100,000 if they have a big meeting. Jemaat di Uganda kalau mereka punya gedung yang besar itu bisa menampung 10.000 bahkan lebih. Revival, Pentecostal movement. Lawatan, kegerakan Pentakosta. Hallelujah. Haleluya. So when we sit down, Jadi saat kita duduk, the Lord works on us. Tuhan bekerja di dalam kita. I sat down Saya duduk before my leaders. di hadapan pemimpin saya. They sent me. Dan beliau mengutus saya. Sometimes it was so inconveniencing. Terkadang sangat tidak nyaman. They gave me assignment to do. Mereka memberikan saya tugas untuk saya lakukan. And I really didn't want to do some assignments. Dan saya sebenarnya tidak mau melakukan beberapa tugas Because tersebut. it was so disturbing and inconvenient. Karena mengganggu dan sangat tidak nyaman. But I obeyed. Tapi saya taat. I settled down. Saya menetap. I followed. Saya mengikuti.
and I saw the glory of God. dan saya melihat kemuliaan I Tuhan. remember one day, Saya ingat suatu hari, my pastor sent me to go preach somewhere. gembala saya mengutus saya untuk berkhotbah di suatu tempat, And she gave me transport that wasn't enough. dan beliau memberikan biaya transportasi tapi tidak cukup. And it was in the village, Itu a berada little bit. di sebuah desa. So I went, Lalu saya pergi, and when I got there, I preached. dan saat saya sampai di sana saya berkhotbah. And after preaching, I looked at some families, and they were really in a bad condition. Dan saat saya berkhotbah, setelah berkhotbah saya melihat ada beberapa keluarga di sana yang kondisinya sangat buruk. So I forgot, and I gave them all my transport to get what to eat. Saya lupa dan akhirnya saya kasih semua uang transport itu saudara ke mereka untuk mereka makan. And after I gave it all, Dan setelah saya kasih semuanya, I remembered, oh Jesus Christ, I've given all my transport. saya baru ingat, oh Yesus, saya udah kasih semua uang transport saya. What should I do? Saya harus apa sekarang? I cannot ask it back that give me my money. It was my Saya transport. nggak bisa minta kembali uang saya, itu uang transport saya nggak bisa. And the journey was long. Dan perjalanannya itu panjang, It was over 37 kilometers. sekitar 37 km. It was already late. Sudah larut malam, And in Africa, if it's late and you're in the village, it's late, really. dan di Afrika itu waktu tersebut menunjukkan sudah larut malam. Because sometimes we have forests in some areas. Karena kita harus melewati beberapa hutan-hutan, So it may be dangerous mungkin juga berbahaya for a young man like me then untuk orang muda seperti saya saat itu, to walk alone in dark places. untuk berjalan sendirian di kegelapan. So I decided that I will follow the highway and walk back home. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti jalan tol untuk pulang. And if I follow the highway, I had to go for at least 37 or 40 kilometers on foot. Jadi kalau saya mengikuti jalan tol, masuk ke jalan tol, saya harus berjalan sekitar 37 sampai 40 km dengan And I berjalan walked. kaki. I Dan saya decided, I berjalan. started. Saya memutuskan, saya mulai Walked and accessed the highway. berjalan akhirnya masuk jalan tol, And then I walked, dan saya berjalan, but I was hungry. tapi saya lapar saat itu. So I remembered Jadi saya ingat there is someone I knew close to the highway. ada seseorang yang saya kenal dekat dengan jalan tol. I said, let me go there. I get a cup of tea. I take so that I get energy to walk. Ya, dan saya memutuskan pergi ke sana supaya bisa minum teh, supaya punya kekuatan untuk jalan lagi. And I arrived at their house when it was coming to 9. Saya sampai ke rumah mereka saat itu malam hari, So I only found the little children there. dan saya mendapati ada beberapa anak kecil di situ. They were excited. Uncle James, Uncle James. I said, yes. Dan mereka sangat-sangat Where is your mom? bersemangat, Where is your dad? Paman James gitu. And they were not there. Dan Pastor James tanya, di mana ayahmu, di mana ibumu? Dan mereka menjawab tidak ada di So situ. I didn't wait. I didn't wait. I said, okay, I'll come back. I tell them I was here. Yeah. I've gone. Dan saya nggak menunggu mereka, saya bilang ya udah kasih tahu papa And mamamu. I started Saya to walk back di to sini dan access pergi the lagi. highway and continue my journey. Dan saya mulai kembali lagi masuk ke jalan tol dan menyelesaikan perjalanan saya. I would arrive in normal movements, walking so fast, running some areas. I knew it would take me like some good hours. Maybe I would arrive home by 2 or 3. Kalau saya mungkin berlari atau saya berjalan cepat, saya bisa sampai di rumah sekitar jam 2 malam. So as I was walking on this road, walking back to access the highway, Dan saat saya berjalan di jalan tersebut untuk masuk ke jalan tol, a speeding car came from ahead of me with Ada- much lights. ada mobil yang begitu kencang ke arah saya, It was cruising at a very high speed. And the road, this is a bad road, small road. lajunya sangat cepat dan saat itu jalanannya itu tidak mulus. The saudara. lights were too much and the speed was high. Dan di situ lampunya terang sekali, kecepatan lajunya sangat cepat. So I ran away Lalu saya menghindari because I knew this is the reckless driver. karena saya tahu ini pengemudi yang buruk, And he passed. dan dia melewati seperti itu. He went. Dia The melalui car saya. passed me and went. Dia melalui saya, melewati And I- saya dan pergi. And I stepped back Lalu saya kembali to lagi continue my walking. untuk melanjutkan jalan saya. And I walked. Lalu saya berjalan. 1, 2, 1, 3. 2, I arrived. saya sampai, saudara. I arrived. Saya sampai. Hallelujah. Haleluya. That's the day Itu adalah hari I understood saya mengerti what happened to Philip.
Apa yang terjadi kepada Filipus? There is no way I could understand it. I used to think maybe Philip flew. Maybe something came and enveloped him and took him. Saya tidak No. pernah mengerti sebelumnya. Saya pikir Filipus itu terbang atau ada sesuatu yang membawa dia, tapi tidak. I now know. Tapi sekarang saya tahu, It has happened again twice. sudah terjadi 2 kali. One time we were in the car Satu kali kami berada di sebuah and mobil we had to move a very long journey. dan kami harus berpergian di perjalanan yang I was panjang. preaching and I was tired. Saya harus berkhotbah dan saya ini lelah, saudara. The journey was to take us like 3 hours. Perjalanannya sekitar 3 jam. There is no way you could change it. Tidak mungkin ada jalan pintas. And I told the driver, I'm tired. I'm tired. Dan saya berkata sama pengemudinya, saya They ini told me, capek. please break the seat and rest. Ya, tolong mundurkan kursinya supaya saya bisa istirahat. I said, no, I'm tired. Enggak, saya capek. But then I sat back Lalu saya duduk sedikit and the driver bersandar started driving. dan pengemudinya saat itu There is mulai, no way you could shorten the journey. tidak mungkin perjalanannya itu diperpendek di jalan pintas, saudara. But within a period of like 40 minutes, Tapi dalam waktu 40 menit we arrived. kami sudah And the sampai. driver said, hey. Dan When he saw the pengemudinya, signpost, we are accessing the city. dan pengemudinya terkejut, saudara, saat melihat tanda kalau kita sudah masuk ke kota itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But how did it come? Tapi bagaimana itu terjadi? It came by obedience, Terjadi karena ketaatan, not by sacrifice. tidak dengan pengorbanan, I obeyed my leaders. tapi saya taat kepada pemimpin saya. I remained under their leadership Saya tetap berada di bawah kepemimpinannya and I followed their instructions. dan saya mengikuti arahannya, instruksinya. The problem today in the church Masalah yang terjadi hari ini di is that gereja most people are standing. adalah banyak orang berdiri. They are not sitting down. Mereka tidak duduk, They are not settled. mereka tidak menetap. Someone is in the choir, Ada beberapa yang di tim penyanyi, but they are planning to exit anytime they are leaving. tapi sudah berencana untuk keluar kapan itu. Someone in the ushering group, Ada beberapa yang di penyambut jemaat, anytime they are leaving. dan saat mereka bisa kapan saja pergi. Some people in the team of the evangelists, Ada beberapa orang mungkin di tim penginjilan, they are leaving anytime. mereka bisa kapan saja And you have to be meninggalkan pergi. careful when you're talking to them, because if you try to mess, they will leave the church. Dan saudara harus berhati-hati ngomong sama orang-orang ini karena mereka bisa kapan saja meninggalkan gereja. That's what is hindering us and blocking us from accessing the presence and the power of God. Itu yang menghambat dan menutup kita untuk mengakses kuasa dan hadirat Tuhan. And us who choose to remain, we don't want to settle in one thing and do it and concentrate in it. Dan untuk kita yang mungkin memutuskan untuk menetap, tapi kita tidak mau, We are not settled. kita mungkin tinggal, tapi kita tidak menetap. Saudara. No one is concentrating in prayer. Tidak ada yang berkonsentrasi di dalam doa. The prayers we make are just like painkillers. Doa kita itu seperti pereda nyeri saja. We pray to feel good, Kita mau merasa baik, not to break through, tapi tidak untuk menerobos, not to go far. tidak untuk berjalan jauh. We fast Kita just to berpuasa. silence some noise made by the devil. Kita berpuasa hanya untuk menutup suara iblis. But if we choose to pray and give our lives to deep prayers, Tapi kalau kita memutuskan untuk berdoa dan memberikan hidup kita untuk berdoa dengan dalam, we choose to serve and give our hearts to deep service, kalau kita memutuskan untuk melayani dan memberikan hati kita untuk sungguh-sungguh we will melayani, see the glory of God. kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Now I know what happened to Philip because I obeyed. Jadi sekarang saya tahu apa yang terjadi kepada Filipus karena saya taat. Amen. Amin. And it will still happen. It will keep happening. Itu akan terus terjadi, akan tetap terjadi. Maybe one day you will just see me entering here from Uganda suddenly. Mungkin satu hari saudara akan melihat saya tiba-tiba datang ke sini dari Then Uganda. I'm here for some 30 minutes and then I'm back to Uganda in the name of Mungkin Jesus. berkhotbah 30 menit lalu kembali lagi ke Uganda di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, we were praying at our church Saudara tahu saat itu kami berdoa di gereja kami. and I told the people, Lalu saya berbicara kepada orang-orang ini, the Lord is leading me Tuhan menuntun saya to do worship untuk melakukan penyembahan for 3 days. selama 3 hari. Every day
Setiap hari We will begin akan dimulai by 10 jam 10. a.m. up to 6 p.m. Jam 10 pagi sampai 6 sore. Those ones who have time, come join us. Yang memiliki waktu boleh datang bergabung. And those ones who had time, they came. Dan orang-orang yang memiliki waktu mereka datang. And we worshipped Dan kami menyembah 3 days. 3 hari. When the 3 days were ending, I told them we should continue Saat 3 hari itu berakhir, saya bilang sama mereka kita harus melanjutkan ini. for more 2 days. Selama 2 hari lagi. And we continued. Lalu kami lanjutkan, And we were worshipping, kami menyembah, worshipping, kami menyembah, worshipping, menyembah, worshipping. menyembah. And then on day 5, Lalu di hari yang kelima, I was in the office saya berada di kantor, coming to share datang untuk mau membagikan sesuatu. maybe 10-20 minutes and let the people go. Setelah 20 menit saya membiarkan mereka pergi, orang-orang ini pergi. So the worship leader came to my office Dan ada satu pemimpin pujian datang ke kantor saya and she was asking me something. dan dia bertanya sesuatu kepada saya. So I told her, Lalu saya bilang you sama dia, just go and lead the worship until when Jesus comes in the service. kamu pergi aja, pimpin pujian penyembahan sampai Tuhan datang di ibadah itu. I just spoke it. I had no idea that it was going to happen. Saya hanya bicara saja, saya nggak mikir apapun kalau itu bakal terjadi. But suddenly I came to the church Tapi tiba-tiba saya datang ke gereja, and we continued with the worship. kami terus melanjutkan penyembahan, And Jesus dan Yesus showed up muncul in one of our church corners di salah satu pojok gereja kami. and over 20 people, Dan lebih dari 20 orang, over 20 people lebih dari 20 saw orang him. melihat Physically. Yesus secara fisik. The presence in the room changed. Hadirat di ruangan tersebut berubah. The children who are 2 years, Anak-anak kecil yang umur 3 2 years. tahun, 3 tahun, they all wept. mereka semua menangis. They fell to the floor Mereka berlutut and they were all weeping. dan mereka semua menangis. And I wondered, what's happening with these children? What? Dan orang-orang bertanya-tanya, ini anak-anak ini kenapa? I did not see Jesus, Saya tidak melihat Yesus, but many people saw him. tapi banyak orang yang melihat Yesus. But I felt his Tapi presence. saya merasakan hadiratnya. I felt his being. Saya merasakan pribadinya. Everyone in the service Semua orang di ibadah tersebut was touched. dijamah. No one Tidak ada was not touched. seorang pun yang tidak dijamah. But because we decided it, Karena kami memutuskan and we did it, dan kami lakukan we itu. decided to worship, Kami memutuskan untuk menyembah and we did it. dan kami lakukan itu. Hallelujah. Haleluya. We sat down, Kami duduk, we concentrated, kami berkonsentrasi and it happened dan itu terjadi. because we gave it time. Karena kami memberikan waktu. We stayed in the presence of God. Kami tinggal dalam hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. And then after 2 days, Lalu setelah 2 hari, I was preaching like now. saya berkhotbah seperti saat And the Lord ini. told me, Dan Tuhan berkata kepada saya, I'm going to show a sign, aku akan menunjukkan sebuah tanda. not only for this church, Bukan hanya untuk gereja ini, but everyone will see it in this city. tapi semua orang di kota ini akan melihat. And I spoke it out in the service. Lalu saya bicarakan itu di I told them ibadah. God is going to do something, Saya bilang Tuhan akan mau melakukan sesuatu. but everyone will see it in this town. Semua orang di kota ini akan It's melihat. a sign of God. Itu adalah sebuah tanda dari Tuhan. No one will deny it, Tidak ada yang akan menyangkal because every eye will see it. karena semua mata akan melihat. And so Dan melihat we said it. dan kami katakan itu. And we kept moving and praying and seeking God and waiting upon God. Dan kami terus berdoa, kami menanti Tuhan, kami mencari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. After 2 weeks, Setelah 2 minggu, setelah 2 weeks, something happened. ada sesuatu terjadi. It was at around 12 noon. Sekitar jam 12 siang, I was in the office at church. saya berada di kantor di gereja So kami. one of the staff Ada satu staf kami started calling my phone so much. menelpon handphone saya terus-menerus. I was in there praying and reading my Bible. Saya sedang berdoa dan membaca Alkitab. And I wondered, why is she calling me so much when she just outside? Ya, dan saya bilang, saya batin saudara, kenapa orang ini telepon saya terus padahal dia di luar. So I received the call. Lalu saya terima teleponnya, angkat teleponnya. And told Pastor, please come out. Please ask her why. Pak Pendeta, tolong keluar. Dan saya tanya, kenapa? Why do you want me to come out? Kenapa kamu mau saya keluar Please dari come and kantor? see. Come and see. Keluar dan lihat. I say, no, I'm not coming. Saya bilang, enggak, saya enggak mau keluar. I'm praying, I'm not coming. Saya sedang berdoa. I say, please come and see. Dia bilang, keluar dan lihat.
I said, what's happening? Saya tanya, apa yang terjadi? So I gave one of the young girls my phone Lalu saya kasih satu anak perempuan HP saya. and I told her, I'll not come. Hal- I'm not coming out. Saya bilang, saya nggak akan keluar. But you take my phone, take the photos. Ya, kamu ambil HP saya, foto yang di luar terjadi apa. And you know, the glory of God descended like a bright, great sun. Ya, dan kemuliaan Tuhan itu turun seperti matahari yang begitu terang On the building di gedung itu. towards my window, the window of my office. Mengarah kepada jendela kantor saya. Everyone saw it. Semua orang melihat itu. Even the people who are 2 kilometers away, they saw it. Bahkan orang di berada 2 kilometer jauhnya bisa lihat itu. And they took photos from where they were. Lalu mereka mengambil foto dari tempat mereka. That's my office. Itu saudara, That was the kantornya. window. Itu jendelanya. This is the sun. Ini mataharinya. You see, Saudara you see lihat, the rays up below, almost below the roof. itu benar-benar If you see here, berada di atas atap. they are Kalau saudara- radiating through the window. Ya, seperti menyinari di jendela itu. Hallelujah. Haleluya. If you could turn this thing and turn it upside down, this part here, Kalau ini bisa balik this fotonya, one, if you could turn it yang like this, sebelah kanan. so that the other upper part is up. Oh, di balik yang atas jadi yang bawah jadi yang atas. But Fotonya. that's what happened. Itu yang Everyone terjadi. saw it. Everyone was concerned. Semua orang melihat itu dan semua orang melihat, saudara. I mean, we waited, Kami menunggu, we prayed, kami berdoa, we obeyed. kami taat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And so the witches in the area, Jadi para dukun di area itu, they call us witches. Those are our crusades. ya ini KKR kami, Those are our crusades. ini KKR yang kami adakan. Yes, you can go on. Ya, bisa ditunjukkan yang lainnya. Those are our crusades. Ini KKR yang kami adakan. Yes, you can go on Bisa ditampilkan lainnya, with more photos. foto-foto yang lain. You have another photo Ada foto lainnya of the crusades. dari KKR. Now, that's not a result of power so strong, so much. It's the grace of God. Itu bukan hasil dari sebuah kuasa, tapi itu adalah hasil dari anugerah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. It's the hand of God. Itu adalah tangan Tuhan It's sendiri. what the Lord is doing Itu yang Tuhan lakukan. that is revealing those congregations. Itu yang Tuhan tunjukkan kepada jemaatnya. It's the hand of God that is revealing those gatherings. Itulah tangan Tuhan yang Tuhan singkapkan kepada Hallelujah. jemaatnya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But it's because Tapi karena we sit down. I sat down. kami duduk, saya duduk. I sat down. Saya duduk When I entered the church, dan saya memasuki I gereja. found very many ministers who are far. They were 100, I was 2%. I was 2%, and they were maybe Dan 97%. saya mendapati ada pelayan-pelayan Tuhan yang lain kalau tingkatnya jauh lebih di atas saya, saudara. I didn't know even what they know. Saya bahkan nggak tahu apa yang mereka ketahui. I had nothing what they had. Saya tidak punya apa yang mereka punya. But they were not patient. Tapi mereka tidak sabar. They were rebellious. Mereka memberontak. But if you wait upon God, Tapi kalau saudara menantikan Tuhan, God will do His great work in you. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar di dalammu. Hallelujah. Haleluya. I was in my church Saat itu saya di gereja saya, for over 8 years. sudah selama 8 tahun, For over 10 years. sudah lebih dari 10 tahun, I had never gotten any chance saya tidak pernah punya kesempatan to stand and preach untuk berdiri dan berkhotbah. because I was young. Karena saya masih muda saat itu. But I was not complaining. Dan saya tidak mengeluh. I was okay Saya nggak apa-apa dengan itu. because I was serving in the choir, I was serving in the ushers, Kan- I was cleaning in the toilets. Saya melayani di penyanyi, saya melayani di penyambut jemaat, bahkan saya membersihkan toilet. Yes, I was cleaning the toilet Ya, every time. saya membersihkan When they are toilet setiap dirty, they kali. used to call me, please, the toilets are dirty. So I go clean. Ya. Jadi mereka sering memanggil saya untuk membersihkan toilet, saudara.
And the people thought Dan orang-orang berpikir, I was foolish. saya ini bodoh. But God anointed me Tapi Tuhan mengurapi saya with His grace. dengan anugerahnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yes. The Lord will raise you from nothing Tuhan itu yang akan mengangkat engkau dari tidak memiliki apa-apa. if you humble, Kalau engkau rendah hati, if you obey, kalau engkau taat, if you follow Him, kalau engkau mengikuti Dia, and He will bless you Dia akan memberkatimu. where no one can bring you down. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan engkau. Hallelujah. Haleluya. Today, now, the generation that sought God Hari ini generasi yang mencari Tuhan in the 1980s, di tahun 1980 saat itu, they are far, they are very strong. mereka itu sangat kuat, mereka jauh dan mereka sangat kuat. I mean, I'm a young boy. Saya ini baru The anak laki-laki 1970s. yang muda di tahun 1970. In my country, Di negara saya, those generation of, they sought God in 1970s. generasi yang mereka di tahun 1970 yang mencari Tuhan, There is no way I can connect to them. tidak mungkin saya bisa terhubung Because dengan in mereka. between there are bridges Karena ada of generations of strong people. ada gap generasi, saudara. But they know me now. Tapi mereka mengenal saya sekarang. They love me. Mereka mengasihi saya. They love to serve with me. Mereka suka untuk melayani bersama saya. Hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? Because when I meet them, Karena saat saya bertemu dengan mereka, I don't go as a champion. saya tidak datang sebagai juara, I go as a servant. tapi saya datang sebagai pelayan. I serve. Saya melayani. We should learn to sit and serve. Kita harus belajar untuk duduk dan melayani. Jesus Yesus came to serve. datang untuk melayani. So He called us also to serve Jadi dia juga memanggil kita untuk melayani. for anything Untuk hal apapun itu. we will ever get in God. Kalau kita ada di dalam Tuhan, It will be through service. adalah melalui pelayanan. Hallelujah. Haleluya. I've seen several encounters in my life. Saya sudah mengalami beberapa perjumpaan dalam hidup saya. Some of them when I'm in Indonesia here, most of them when I'm in Uganda, Beberapa kali saat saya di Indonesia, juga saat saya berada di Uganda. sometimes when I'm fasting. Beberapa kali saat saya sedang berpuasa. But Tetapi I've got more breakthroughs saya mendapatkan lebih banyak terobosan when I obeyed. di saat saya taat. Hallelujah. Haleluya. I mean, I've fasted several ways, several days and several different ways. Betul, saya berpuasa beberapa hari juga beberapa cara, dengan beberapa cara. I fasted 3 days, no food, no water, many times. Saya pernah berpuasa 3 hari tanpa makan dan minum beberapa kali. I've fasted 4 days, no food, no water, many times. Saya pernah berpuasa 4 hari tanpa makan dan minum, dan I've itu beberapa fasted kali. 12 days Saya pernah berpuasa 12 hari. when I'm not eating, when I'm not drinking. Saya tidak makan, saya tidak minum. And I see every time I fast, different things happen. Dan setiap kali saya berpuasa, beberapa hal, banyak hal terjadi yang I get different berbeda-beda. encounters. Saya mengalami perjumpaan yang berbeda-beda dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Different experiences. Pengalaman yang berbeda. One day someone called me when she was admitted in hospital. Satu hari ada seseorang yang menelpon saya, dia berada di rumah And I was sakit. praying for a long time. When I just kept silent a little bit, the call came. Dan saat itu saya sedang berdoa, tapi tiba-tiba teleponnya masuk. In hospital on drips Dan dia ada di rumah sakit with a terrible constant headache. dengan penyakit pusing yang begitu 3 parah. days. Sudah 3 hari. So when she called, Dan saat dia menelpon, hello, halo, I received the call. saya mengangkat teleponnya. How are you? I'm Apa good. kabar? How are you? She did not even tell me she's sick. We just talked. Ya. Orang ini nggak ngasih tahu ke saya kalau dia sakit. Kita hanya bicara saja Like di for 1 telepon. minute. Like for 1 minute. We were just talking. Untuk beberapa menit kami berbicara. And then she shouted, I'm healed, I'm healed, Dan I'm healed. tiba-tiba dia berteriak, aku sudah disembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. I asked her, how? What happened? Lalu saya tanya,
apa yang terjadi, He said, I'm in kenapa? hospital. I've been admitted 3 days. I have terrible headache. Dia bilang saya sudah di rumah sakit selama 3 hari, saya menderita sakit pusing yang parah, sakit But kepala it's parah. gone. Tapi sekarang sudah It's hilang. gone. Sudah hilang. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. We seek God. Kita mencari Tuhan. If we sit down in the presence of Kalau God, kita duduk di dalam hadirat Tuhan, we will see the glory of God. kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. On Saturday, Di hari Sabtu, I was preaching in Jogja, Kwagala branch in Jogja. saya berkhotbah melayani di Jogja di Keluarga Allah. And then there was a mother who had something in the knee. Dan ada seorang ibu menderita sesuatu di And the Spirit lututnya. of God told me, so I said, there's someone around there. You have an issue in your knee. Dan Roh Tuhan berkata ada seseorang di sana menderita sakit di lututnya. You hardly walk. Tidak bisa berjalan, susah berjalan. So she came forward. The usher helped her forward. Lalu dia datang, ada usher yang membantu. And the Lord touched her. Dan Tuhan menjamah dia. And she came back. She went back running. Lalu dia pulang dengan berlari, saudara. And then I was seeing someone in the wheelchair. Lalu saya juga melihat ada seseorang di kursi roda. And I didn't know who he was. Saya tidak tahu dia siapa. And after preaching, I was praying for people. Dan setelah berkhotbah saya mendoakan beberapa And orang. I told that person, move your leg. Dan saya berkata sama orang ini, gerakan kakimu. And then I didn't know what had happened. Dan dia dengan kesakitan, saya nggak tahu apa yang terjadi. But he's a minister in the church. Tapi dia adalah seorang pelayan di gereja tersebut. And on Friday, they had an event with the Planet Shaker Youth. Dan Jogja. di hari Jumatnya ada acara Planet Shakers So di he Jogja. was getting some things. Dan dia sedang mengambil barang I sesuatu. don't know whether he was driving or he was on a motorbike. He was involved in an accident. Dan nggak tahu dengan mobil atau dengan motor mengambil barang dan dia So mengalami he came in the kecelakaan. service with the clutches. Lalu dia And then datang he had a wheelchair. ke ibadah dengan krek, The saudara. accident dan had happened di kursi on roda. Friday. I was preaching there on Saturday. Saya tanya apa yang terjadi di hari Jumat. Saya di situ berkhotbah di hari Sabtunya. But Jesus is powerful. Tapi Yesus itu begitu berkuasa. God is powerful. Tuhan itu sangat Jesus berkuasa. touched this man. Yesus menjamah orang ini And the man got out of the wheelchair. dan orang ini bangkit dari kursi And rodanya. he even walked the steps and came up. Bahkan dia bisa berjalan, saudara. I just told him, get up and try that leg. Saya hanya bilang sama dia, coba gerakan kakimu. He started walking. Lalu dia mulai berjalan. And he got so surprised. Dan dia begitu kaget. We were all surprised. Kita semua saat itu kaget. Because terkejut. Jesus, Karena Yesus, he is amazing. dia sangat luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I believe Saya percaya the Lord wants to use Tuhan mau this memakai generation, generasi ini. our generation. Generasi kita. The Lord wants to anoint Tuhan mau mengurapi a new generation generasi yang baru. that will be standing in the next 20 days, Yang akan 20 years, yang akan berdiri untuk The next 20 tahun 15 ke years. depan, 15 tahun in ke depan. strength, Dalam kekuatan, in power, dalam kuasa, in the power of the Holy di Spirit, dalam kuasa dari Roh touching Kudus. nations and shaking countries and continents. Menjamah dan menggoncangkan bangsa-bangsa dan But the kontinen-kontinen. problem we have, Tapi masalah yang kita we miliki, don't settle down. kita tidak menetap. We don't settle in the prayers. Kita tidak menetap dalam doa. We don't settle in the fasting. Kita tidak tetap dalam berpuasa. We don't settle in worship. Kita tidak tetap dalam penyembahan. We don't settle in reading the Bible. Kita tidak tetap dalam membaca Alkitab. We read the Bible for the sermon. Baca Alkitab hanya untuk If berkhotbah. you see someone reading the Bible, then the pastor has told them you'll preach tomorrow. So then they open the Bible. Ya. Sebagai contoh, baru membaca Alkitab, buka Alkitab kalau pendetanya suruh dia berkhotbah besok. Hallelujah. Haleluya. That's terrible. Itu buruk, saudara. That's terrible. Itu buruk. I read the Bible. Saya membaca Alkitab, What I'm preaching today, saya berkhotbah hari ini, or what I'm preaching these days, I'm preaching in New Testament mostly, and some few. But I'm reading the Old Testament. saya berkhotbah dari ayat-ayat di kitab Perjanjian Baru, tapi saya juga membaca kitab Perjanjian Lama, saudara. I finished the hari-hari. book of Numbers yesterday, but the other week I was reading Genesis, not Genesis, Exodus, Leviticus, Joshua, Numbers. Now I'm reading. No, I read Joshua, Numbers, Exodus. Now I'm reading Leviticus. Saya sudah selesaikan membaca dari Kejadian sampai Bilangan, saudara, dan sekarang saya sedang membaca kitab Imamat. Sit down and pray.
Sit down and read the Bible. Duduk dan berdoa, duduk dan baca Alkitab. I believe by tomorrow I'll finish Leviticus. Saya percaya besok saya sudah bisa menyelesaikan kitab Imamat. And by Wednesday maybe I will have finished Judges. I'm Dan just reading di for me, personal consumption. Hari Rabu saya mungkin sudah menyelesaikan membaca kitab Hakim-Hakim. Ini hanya untuk saya secara pribadi, saudara. One time someone found me reading the book of Numbers and he said, oh, you're reading that book which is so boring. Ya. Dan ada satu kali There's life in there. ada orang melihat saya membaca kitab Bilangan dan orang ini bilang itu membosankan. Tapi buat saya ada kehidupan di situ. Let's fill our hearts with the word of God. Mari isi hati kita dengan firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. If our hearts are full of the word of God, Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, we shall have less time to complain. kita ini jadi punya sedikit waktu untuk We shall mengeluh. have less time to backbite, to Kita, gossip. kita punya sedikit waktu untuk bergosip. We shall have strength in prayer. Tapi kita akan memiliki kekuatan dalam doa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. 4 weeks ago, 4 minggu yang lalu, in one of those photos you've seen, could you play them again? ya, boleh tolong ditampilkan lagi fotonya. We were in the crusade in Uganda. Kami sedang ada sebuah KKR di Uganda. And after the crusade, Dan setelah KKR tersebut, when we ended the crusade, my sound system was held at the pitch. saat kami mengakhiri KKR ini, sound system saya itu ditahan, saudara. And we could not move it. The police called him. Dan kami nggak bisa mengambil sound system kami, polisi menelpon saya. The community leader, Dan juga ada pemimpin sebuah komunitas di situ juga mengeluh. they all had filed the complaints against Mereka us. mengajukan keluhan terhadap saya. So I went there, Lalu saya pergi ke sana, and I was there almost the whole day. dan saya berada di sana hampir seharian. We want to remove the sound. No, no. You want to do this? No, no. You want to, don't move. Kami mau mengambil sound systemnya, tidak boleh, mau melakukan ini, tidak boleh. But you know, everything God has given us is a weapon. Tapi saudara tahu semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita adalah sebuah senjata. The community leader was complaining that my sound system was so strong, so it killed his chicken. Ya, ada seorang pemimpin komunitas yang berkata sound system kami itu begitu kencang sampai membunuh ayam-ayamnya. His chicken at the farm died because of the sound. Ayam-ayam Too di, many. di peternakannya itu mati, saudara, karena suara sound system kami. And then the layers could not lay eggs. Dan yang ayam-ayam ini sampai tidak bisa bertelur. And so he lost too much trays. Each tray may be like each day losing 80 trays, 80 trays. Dan orang ini kehilangan setiap hari 80 nampan atau tempat telur, saudara. So that means I have to pay those costs. Itu berarti saya harus mengganti biaya kerugiannya. But Tetapi a worship leader, salah seorang pemimpin pujian every time kami, she was leading worship and praise, setiap kali dia memimpin pujian dan penyembahan, these people were touched. orang-orang ini dijamah, disentuh. Dia suka penyembahan kami. The mayor of the town was touched. Bahkan wali kota tersentuh oleh penyembahan kami. And the message we preached also touched them. Dan juga pesan yang kami sampaikan itu menyentuh mereka. So I asked the police, let the priest come Jadi- and explain his complaint in my presence because now I'm here. Jadi saya bilang sama polisinya, minta tolong pendeta untuk datang, sampaikan keluhannya kepada saya, kan saya ini sekarang ada di sini. And the priest refused to come. Dan pendeta ini menolak untuk datang. Hallelujah. Haleluya. And we waited and he did not come. Kami tunggu dan dia tidak datang. Now at the end, Dan di akhir something happened. sesuatu terjadi. Man was complaining because of his chicken. Orang yang mengeluh karena ayam-ayamnya mati itu tadi, At the end of that discussion, di akhir pertemuan, he paid, hired a new ground, a new venue. dia bayar satu tempat yang baru, sewa satu tempat yang baru. The one who was saying that the sound system killed his chicken, Orang yang bilang kalau suara sound system kami membunuh he ayam-ayam, paid another field. dia bayar satu tanah baru, He paid the truck. dia bayar truk, And he contacted the community leaders of the other area. dan dia menghubungi beberapa pemimpin komunitas di area yang lain. And we went there and he preached for 3 days. Dan kita bisa berkhotbah di sana selama 3 hari. 3 days. 3 hari.
Hallelujah. Haleluya. 3 days. 3 hari. What's that? Apa itu saudara? I mean, you want to take me to jail. Orang ini kan tadinya mau masukin saya ke dalam penjara. And then at last, you're sponsoring my crusade. What is that? Tapi di akhir malah dia mendanai KKR saya. Apa ini? That's God. Itu Tuhan. That's Jesus. Itu Yesus. Hallelujah. Haleluya. If you wait upon God, Kalau saudara menantikan Tuhan, if you give your life to serving God, kalau saudara memberikan hidup untuk melayani you Tuhan, will see His glory. engkau akan melihat kemuliaannya. Amen. Amin. There is no way I can buy that sound system. Tidak mungkin saya bisa beli sound system itu saudara. It's very expensive. Sangat mahal. Very, very expensive. Sangat-sangat mahal. I cannot afford. Saya nggak bisa cukup beli. But it's the grace of God Tapi anugerah Tuhan that helped us to get that sound system. yang menolong kami bisa membeli sound system itu. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It's the grace. Itu adalah anugerah. It's the grace. Itu adalah anugerah. The sound system can address over 100,000 people. Sound system itu Can address over 100,000 people. bisa menjangkau lebih dari 120.000 orang. It's strong. Bisa menjangkau saudara, sangat kuat. It's ours. Selama berjam-jam It belongs to us. dan sekarang itu menjadi We milik don't kami. rent it from anyone. Kami tidak menyewa lagi. That's God's grace. Itu adalah anugerah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. If you believe God, Kalau saudara percaya Tuhan, God will show His glory to you. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya kepadamu. If we serve God with our hearts, Kalau kita melayani Tuhan dengan hati kita, God will show His glory. Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. God will show His power. Tuhan akan menunjukkan kuasanya. If we obey Kalau kita taat the voice and the calling of God, suara dan panggilan Tuhan, we will see His glory. kita akan lihat kemuliaannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let me tell you, Saya mau kasih tahu saudara, this ministry, pelayanan ini the Lord has called you Tuhan memanggil engkau for many things. untuk banyak hal, beberapa hal. But Tetapi there is a strong spirit or anointing ada sebuah roh yang begitu kuat, ada urapan yang begitu kuat of evangelism dari penginjilan in this place. di tempat ini. But Tetapi you need to use it. saudara harus pakai, gunakan ini. You need to utilize it. Saudara harus memanfaatkan ini. You need to participate in it. Saudara harus terlibat Because it's a calling karena adalah sebuah panggilan and it's a strong one here. dan ini panggilan yang kuat di sini. I know you have many, God has given you diversity in operation. Saya tahu Tuhan telah memberikan pelayanan yang berbeda-beda, But in my spirit, tapi di roh saya, I really feel the life of crusades, the life of missions is so strong here. saya merasakan ada kehidupan KKR, ada kehidupan misi yang begitu kuat di tempat ini. I wish Saya berharap you use it every month, saudara pakai itu setiap bulan, at least twice setidaknya 2 kali or once. atau 1. Not only here in this town, Tidak hanya di kota ini, but still in this town also. tapi juga di kota ini. But going different places. Pergi ke tempat-tempat yang berbeda. The Lord has given you something, the Tuhan- anointing, the grace Tuhan telah memberikan sesuatu, pengurapan, to anugerah touch many lives untuk menjamah begitu banyak hidup and draw them to the kingdom. dan membawa mereka ke dalam kerajaan Tuhan. I believe Saya percaya if we want to prosper, kalau kita mau berhasil, if we want to be stronger kalau kita mau menjadi lebih kuat as people of this ministry, sebagai satu kesatuan di pelayanan ini, let's do those missions. lakukan misi-misi itu. Let's do those crusades. Lakukan KKR-KKR itu. Let's go tell people about Jesus. Ayo beritakan orang tentang Yesus. Let's do it Lakukan itu. like we've never done it before. Seperti yang belum pernah kita lakukan. And there's no time. Dan tidak ada waktu saudara. The time is now. Sekarang waktunya.
You have very many singers here, very many worship team here. Saudara tadi melihat tim pujian penyembahan And di they are sini. all powerful. Mereka sangat kuat. I saw one powerful one in the morning. I've seen another one this evening. Saya melihat tadi satu di pagi hari yang begitu kuat, juga di sore hari ini. I believe if we have another service in the midnight, there will be another one. Saya percaya kalau ada satu ibadah lagi di tengah malam, pasti ada satu pemimpin pujian And yang if we have another one kuat by lagi. 3 a.m., there will be another worship team. Mungkin ada ibadah di jam 3 pagi, ada lagi pemimpin pujian yang begitu kuat. That means Itu berarti even if one worship team goes away for 2 months, another worship team will be here. kalau ada satu pemimpin pujian pergi selama 2 bulan, ada di sini juga pemimpin pujian yang lain. So if one worship team goes to the highland, Jadi kalau ada another one will remain. satu pemimpin pujian pergi ke pulau-pulau, satu bisa tetap I di sini. challenge your hearts. Saya tantang hati saudara. I challenge the young men in this ministry. Saya tantang anak-anak muda di pelayanan ini. I challenge other people in this ministry Saya tantang orang-orang di pelayanan ini to catch the vision, untuk menangkap visi ini. to hold the hands of our leader. Untuk memegang tangan pemimpin kita. And let's keep his hands up. Dan biarkan tangannya tetap terangkat. When Moses Saat Musa was on the mountain di gunung and tersebut Joshua was fighting, dan Yosua berperang di bawah, his hands got tired. tangannya menjadi lemah. And every time he put them down, Dan begitu tangannya diturunkan, the children of Israel were beaten. bangsa Israel kalah. But every time they remained up, Tapi setiap kali tangannya tetap terangkat, the children of Israel won. bangsa Israel menang. When Aaron realized Saat Harun menyadari every ini, time this man puts his hands down, setiap kali we orang are ini, beaten. setiap kali tangannya di Every bawah time they are kalah. high, Tapi setiap kali we terangkat, win. kita menang. He got him a stone Lalu diambil sebuah batu, and he told him, please sit here. tolong duduk di sini Musa. And then get his hands. Lalu dia angkat tangannya. And another one held the other one. Dan yang satu juga diangkat, And they ditopang. kept the hands up Dan mereka menopang tangan Musa tetap until terangkat. when Sampai kapan? they completely won the battle. Sampai mereka menang telak pertempuran tersebut. You know, I'm an evangelist. Saudara tahu saya ini seorang penginjil. I do missions. Saya melakukan misi, I do crusades. saya melakukan KKR. I know how it's expensive to do crusades. Saya tahu itu mahal untuk mengadakan KKR. We have our sound system. Kami punya sound system, We don't hire. kami nggak sewa lagi. We just transport it, get trucks to transport. We hire trucks to transport. Ya, kami hanya sewa truk untuk bawa. And we pay for other bills. Saya juga bayar untuk beberapa tagihan But lain. still, the crusade is very, very, very expensive. Tapi tetap KKR itu untuk mengadakan sangat-sangat The mahal biayanya. missions are very, very expensive. Misi itu sangat-sangat mahal biayanya. So in most times, Jadi beberapa kali waktu leaders will stop the missions not because they are tired, not because they have no message, but because of the funds and para resources. pemimpin menghentikan misi bukan karena tidak ada visi lagi, tapi karena tidak ada dana. So I speak to you. Jadi saya berbicara kepada If you saudara. want God to raise you, if you want God to bless you, if you want God to expand your finances, Kalau saudara mau Tuhan mengangkat engkau, memberkati engkau, memperlebar bisnismu, do God's work. lakukan pekerjaan Tuhan. Support His servant. Dukung pelayan-pelayan Tuhan. Support the missions. Dukung misi-misi Tuhan. And participate. Dan ambil partisipasi saudara. Volunteer. Bergabung dengan sukarela. Go there physically. Pergi secara fisik. And give. Dan memberi. Everyone here is useful. Semua orang di sini ini sangat bermanfaat, berguna. You can do something. Saudara bisa lakukan sesuatu. Everyone. Setiap orang. This one can sing, this one can pray. Yang satu bisa berdoa, yang satu bisa menyanyi. If today we say we are beginning to pray for missions, our pastor next year should have at least 15 missions outside this church. Kalau hari ini kita berdoa, kita akan lakukan misi. Di tahun depan setidaknya sudah setengah atau 15 misi sudah dijalankan. And then we say we are praying. Dan kita bilang kita berdoa. And we begin to pray, Lalu kita mulai berdoa. calling resources, Mengumpulkan sumber daya. finances, Secara keuangan juga. and we pray Dan kami berdoa. by 31st Dan December. ya, di akhir tahun tanggal 31 Desember. God will have given us direction Tuhan akan memberikan sebuah arahan. because we are praying in unity, Karena kita berdoa dalam in kesatuan. oneness. Di dalam kesatuan. Hallelujah. Haleluya.
He cannot stand alone. If he's alone, he gets tired, even afraid to tell the people. Sometimes, I think I'm tiring them, let me leave them. Seorang pemimpin tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Mungkin akan berpikir kalau nanti ngomongin jemaat terus capek. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. But if we make it our responsibility, Tapi kalau ini kita jadikan tanggung jawab kita, we will win. kita akan menang. Hallelujah. Haleluya. I believe Saya percaya you have much, Pastor, Bapak Gembala itu punya cukup to this generation. untuk generasi ini. Not only here, Bukan hanya di tempat ini, but for many places. tapi untuk di banyak tempat. But they will not come. You need to go there Tapi mereka tidak akan datang ke sini. Saudara yang harus pergi ke and sana. tell them Dan katakan kepada mereka. and impact them Dan impartasikan and mereka. inspire them. Dan inspirasikan You know, mereka. I was anointed, Saya ini diurapi, saudara. but I was not inspired for missions. Tapi saya tidak dipanggil terinspirasi untuk misi. But God used an old man to come and do missions. Tapi Tuhan pakai orang-orang untuk melakukan misi tersebut. And that man wanted me to escort him everywhere in Dan- a very hard life. Dan orang ini mau saya untuk menemani dia He untuk misi inspired me. tersebut. Dia menginspirasi saya. You know, I've seen 3 dead people come to life. Saya sudah melihat 3 orang mati bangkit, saudara. I'd seen the cripple walk, Saya melihat orang lumpuh berjalan. but I was in my church. Tadi saya di gereja saya. Not inspired so much for missions. I knew I'm an evangelist, but I needed someone to stir me up. Saya belum pergi keluar, tapi saya tahu saya ini penginjil. Saya mau keluar. I believe in your life, Pastor. Saya percaya di hidup Bapak Gembala There is a great message ada sebuah pesan yang besar for this generation, untuk generasi ini, for the young generation, untuk generasi muda, and also dan juga to go around untuk pergi and bring together the pastors. dan mengumpulkan hamba-hamba Tuhan. Wherever you go, Karena kemanapun Bapak pergi, you call them and tell them to work together. panggil mereka dan satukan mereka untuk berjalan bersama. Tell them to love each other. Katakan kepada mereka untuk mengasihi satu sama lain. Hallelujah. Haleluya. We should all prepare to go. Kita harus bersiap untuk We should pergi. prepare to stand. Kita harus siap untuk berdiri. We should prepare to renew our vessels for ministry, Kita harus- for service, for effectiveness. Kita harus bersiap untuk mempersiapkan bejana kita untuk pelayanan. Let me show you something. Biarkan saya menunjukkan sesuatu, saudara. Pastor, help me and be Moses. Ya. Pak Yohanes boleh tolong bantu saya jadi musanya. Hallelujah. Now, you see Moses Saudara lihat ini Musa, is Pastor Petrus. Yohanes. Oh, Oke, Musa ini diibaratkan seperti Bapak Petrus. So, Pastor Petrus is the Moses of this place. Jadi- So, you are Pastor Ya, Petrus. jadi Bapak Petrus itu kan seperti Musa di tempat ini. Is Moses. Ini Musa He's raising his hands mengangkat tangannya for missions, untuk misi, to see what is happening here, untuk melihat apa yang terjadi di tempat ini, for the children, untuk anak-anak, for all the convictions upon his heart. untuk hal-hal keyakinan di dalam hatinya. Now, all these people Dan orang-orang ini who are under his umbrella yang berada di bawah tudungnya of the spiritual ministry, dalam pelayanan secara roh, when he raises his hands saat beliau mengangkat tangan, and he keeps them up, they are safe. membuat mereka tetap di atas. Mereka aman. But you see now they are beginning to a little move. Tapi tangannya mulai bergerak. But we need them straight up. Tapi dibutuhkan untuk tetap terangkat. So we shall need someone to hold that hand Jadi kita butuh seseorang untuk menopang tangannya. and hold this one. Menopang tangan kanan dan kiri. Maybe this one is an intercessor. Mungkin yang satu ini pendoa syafaat. This one is a giver. Mungkin yang seorang ini adalah donatur atau yang memberi. He's giving to the ministry. Donatur untuk pelayanan. Now Moses is okay. Dan sekarang Musa His baik-baik hands saja. are up. Tangannya tetap terangkat. But this one who is helping Moses on this side is also getting tired because I see him pulling off this hand. So it's getting tired. Tapi orang yang menopang Musa pun mulai lelah, So he needs letih. support. Dan dia membutuhkan lagi bantuan. You see? You Saudara see? lihat, saudara bisa lihat. So the chain is building. Jadi rantai ini terbangun, That one terbentuk. is still okay. But Moses' legs are tired. Could you come and hold one of his legs? Sekarang kakinya yang mulai capek. Bisa tolong satu pegang kakinya. Yes. Now Topang kakinya. that's an intercessor. Ini adalah pendoa syafaat. Yes, you also hold that one. Ya.
Now Moses is stronger. Sekarang Musa menjadi lebih kuat. He can stand for more 4 hours. Dia bisa berdiri untuk beberapa jam lagi. But this one is getting tired. Tapi yang sini mulai capek lagi, So letih he lagi. needs someone to uphold his hands. Dan dia butuh orang untuk menopang tangannya. Uphold his hands. Menopang tangannya. Hold them here. Push them high. Ya, diangkat, ditopang tinggi. So the mission is continuing. Jadi misinya bisa terus berlanjut. Now Pastor Petros is going to the crusades. Sekarang Pak Petrus pergi untuk KKR, He's paying the bills. membayar tagihan-tagihan, Sunday school is safe. melayani di sekolah minggu. But she's tired. Tapi dia mulai capek, So she needs help. butuh topangan lagi, bantuan Hold ya. lagi, pertolongan lagi. Here. You see the strength? Saudara lihat kekuatan. Now he is strong because he's holding him. Dia kuat karena ada yang menopangnya. He is strong because he's supporting him. Dia kuat karena ada yang menopangnya. He is strong because someone is supporting. Dia kuat karena ada yang menopangnya. He's standing strong because someone is supporting. Dia bisa berdiri kuat karena ada yang menopang. Now, this one also seems his legs are tired. Come and Yeah. help his legs. Sekarang yang satu juga kakinya mulai capek, jadi butuh ditopang. You come and help his Ya, legs. yang satu juga kakinya mulai capek, butuh ditopang. Now the other one has pulled off one of the hands, meaning he is tired. Sekarang satu Come orang and tadi help him. tangannya mulai lepas satu, jadi harus ditopang lagi karena udah letih. Support this one. Ditopang Support this one. tangannya, ya. So the chain will go on building and building and building. Dan rantai ini akan terus terbentuk, In terbentuk that dan even terbentuk. this young man will Bahkan- participate. Bahkan anak muda ini berpartisipasi. If it's like that, Kalau seperti ini, then Moses is strong. maka Musa menjadi kuat. Pastor Petros will keep preaching. Pak Petrus akan terus berkhotbah, He'll keep moving. akan terus bergerak, He'll keep serving akan terus melayani. because he has support. Karena dia punya orang-orang yang menopang. You know, Moses did not tell Moses, Aaron, help me, hold my hands. Musa tidak bilang ke Harun, tolong aku, topang tanganku. Aaron just got a revelation. Tapi Harun yang mendapatkan pewahyuan. I pray among you, may the Lord give one person a revelation Saya berdoa biar Tuhan memberikan setiap saudara pewahyuan to mobilize for resources untuk mobilisasi sumber daya that should be used yang harus dipakai for the missions. untuk misi. So that Pastor Petros' part is to think, Supaya bagiannya Pak Petrus untuk to pray, berpikir, God, what should I tell the people? untuk berdoa kepada Tuhan, Where harus should I go? bicara apa, kemana, aku What harus should pergi, I do there? apa yang harus aku lakukan. It's impossible Ini mungkin saudara, for 4 people, untuk 4 orang, 5 people 5 orang, to form a team. untuk membentuk sebuah And they tim say, we want to support the missions of Pastor dan duduk Petrus. untuk mendukung And then misi Pak they get Petrus. their friends from the marketplaces, from the institutions, from everywhere. And then they build a very strong team. Dan mencari koneksi mungkin dari bisnis, dari pemerintahan, dan membentuk satu tim yang kuat. They just look at him and they know, now he needs money. Now Hanya he needs a car. cukup melihat ke Pak Petrus dan Now sekarang he dia needs butuh uang, this. butuh ini, Now we need to buy him sound system. butuh untuk beli sound He system, needs a new microphone. butuh mic baru. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. If we do it that way, Kalau kita lakukan ini, no one will get tired tidak akan ada yang letih. because everyone will be supporting each other. Karena semua orang kan saling The menopang. intercessors are supporting in prayer. Pendoa syafaat mendukung dalam The doa. worship team is supporting by standing in every crusade to sing tirelessly. Tim pujian penyembahan akan mendukung dengan The bernyanyi di setiap instrumentalists are playing KKR. the keyboard and the instrument everywhere the crusade is. Para pemain musik akan melayani di setiap KKR. The givers are giving. Para donatur memberi. The support team behind in the church, the ushers are ushering. Dan tim pendukung penyambut jemaat melakukan bagiannya. And there will be a great movement. Dan akan menjadi sebuah kegerakan yang besar. There will be a great movement Akan ada kegerakan yang besar. that is going to hit this nation. Yang akan terjadi di bangsa ini. Every one of us, Setiap kita, we should join the move. kita harus terlibat di dalam That's kegerakan the ini. movement of God. Ini adalah kegerakan Tuhan. That's the movement of God. Ini adalah kegerakan Tuhan. Thank you, Moses. Terima kasih Musa. Thank you, Aaron. Terima kasih Harun. Thank you. God bless you. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I pray in the name of Jesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Let the grace of God Biar anugerah Tuhan and the power of God dan kuasa Tuhan and the hand of God dan tangan Tuhan touch you,
menjamah saudara. May you be strengthened. Biarkan engkau dikuatkan. May your strength be renewed. Biarkan kekuatanmu dibaharui. May the anointing of the Holy Spirit descend on your life. Biarkan pengurapan Roh Kudus turun atas hidupmu. I pray doors open. Saya berdoa biar pintu-pintu terbuka. May the Lord touch you to position yourself. Biarkan Tuhan menjamahmu untuk memposisikan, menempatkan dirimu. May the Lord touch you to position yourself to be different, to think differently, to understand what the Lord wants you to understand. Biarkan Tuhan menjamah engkau untuk menempatkan engkau secara berbeda dari yang lain untuk mengerti apa yang Tuhan mau engkau mengerti. Father, I pray, Bapa, aku berdoa, let there be a generation biarkan ada sebuah generasi that is going to raise yang akan dibangkitkan from this church, dari gereja from ini, this ministry, dari pelayanan ini, that will be inspired by this ministry. yang akan terinspirasi dari pelayanan ini. Generation of evangelists, Generasi penginjil, generation of worshippers, generasi penyembah, generation of preachers, generasi pengkhotbah, generation of missionaries, generasi misionaris, moving everywhere, bergerak kemana pun, testifying the name of Jesus, bersaksi di dalam nama Yesus, preaching Christ. berkhotbah mengenai Kristus. Lord, I pray, Roh Kudus, aku berdoa, glorify your name, muliakan namamu, 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 glorify your name. muliakan namamu. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, we rebuke every sickness, kami tengking semua sakit penyakit. we rebuke every disease, Kami tengking semua penyakit. we rebuke every bondage, Kami tengking semua we belenggu. rebuke every bondage, Kami tengking semua belenggu. we break every resistance. Kami hancurkan semua penghalang. Father, release your glory, Bapa, lepaskan kemuliaan. release your power, Lepaskan kuasamu. let your voice overshadow, Biarkan suaramu menaungi kami. glorify your name. Permuliakan namamu. In the name of Di Jesus, dalam nama let your Yesus. presence flow, Biarkan hadiratmu let your mengalir. hand touch, Biarkan tanganmu let menyentuh. every cage of wickedness be broken from the lives of your children. Biarkan semua belenggu kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Let every weakness, every laziness be broken. Biarkan semua kelemahan, semua kemalasan dihancurkan. Release your spirit, Lepaskan rohmu Tuhan. release your fire Lepaskan apimu in our di hearts. dalam hati kami. Let us pray like never before. Biarkan kami berdoa Let seperti us read tidak the pernah word like sebelumnya. never before. Biarkan kami berdoa seperti tidak pernah Help us to sebelumnya. intercede. Bantu kami, tolong kami untuk Help berdoa us to syafaat, fast. untuk berpuasa. Let your glory overshadow. Biarkan kemuliaan-Mu menaungi. We bless you, Jesus. Kami memberkati Engkau We Yesus. adore you, Savior. Kami mengagumi Engkau Juru Let your Selamat. bright light shine bright and stronger. Biarkan terang-Mu bercahaya In semakin the kuat. name of Jesus, Dalam nama Yesus. we will see your glory. Kami akan melihat kemuliaan. We will see your power. Kami akan melihat kuasa. We will see your presence. Kami akan melihat hadirat. We will see your goodness. Kami akan melihat kebaikan. We will see your light. Kami akan melihat terang-Mu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. If we obey, Kalau kita taat, we will see the glory of God. kita akan lihat kemuliaan Tuhan. In the crusade where we were Di, 4 dal- weeks ago, di dalam KKR kami 4 minggu yang lalu, one of the evenings, satu sore I was preaching, saya sedang berkhotbah and a cloud dan ada awan, berawan came down. datang saudara, And awan it datang covered the whole field. dan menaungi seluruh lapangan itu. It came from this side, Datang dari sisi ini, covered the field. menaungi lapangan itu. Everyone saw it. Semua orang melihat, Everyone saw it. semua orang melihat. People took photos. Banyak orang mengambil foto And I told them, that's not rain. dan saya bilang itu nggak benar. That's the cloud of God. That's the presence of God. Itu adalah awan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan. And it lifted. Dan itu terangkat And it was clear. dan menjadi And after 10 minutes, dan setelah 30 menit it came again. datang lagi awannya. Hallelujah. Haleluya. God is powerful. Tuhan itu sangat berkuasa. 2 months ago, 2 bulan yang lalu I went to pray with our choir saya sedang berdoa on bersama a para Saturday as they penyanyi were practicing. di hari Sabtu saat mereka sedang And as I was berlatih. praying, Dan saat saya berdoa, one of the girls was hit by the power of God. ada seorang anak yang dijamah oleh kuasa Tuhan. When she got up, Saat dia bangkit, this hand tangannya was wet.
her hand, tangannya, all semua tangannya wet. basah, saudara. So when she sat, Lalu saat dia duduk, she asked, who poured water? dia Who is it that wetted me? dia tanya siapa yang nuangin air ke tangan. And she was alone on the floor. Dia itu sendiri di There was lantai no itu. water. Tidak ada air, tidak basah. When he checked her hand, Saat dia periksa tangannya, there was oil, ada minyak, real oil, benar-benar minyak asli, dripping, menetes. real oil, Minyak, benar-benar real minyak. real oil, Minyak sungguhan, dripping on her asli, hand. menetes dari tangannya. We didn't have any bottle of anointing oil in that service. I was just talking to the choir and I prayed for them. Saya hanya sedang berbicara sama tim pujian penyembahan, saya berdoa bagi mereka. And the Lord told me, Dan Tuhan berkata sama saya, I'm going to reveal Tuhan akan mewahyukan, membukakan, my great menyingkapkan works pekerjaannya yang besar in this generation, di generasi ini, in these days. di hari-hari ini. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. It's time Ini adalah waktunya to prepare ourselves. untuk mempersiapkan diri kita. God told me Tuhan berkata kepada when I saya was coming, saat saya sedang datang ke sini, tell Indonesia katakan kepada Indonesia, that people should get ready orang-orang harus mulai bersiap to face the challenges untuk menghadapi tantangan and win them. dan mengatasi itu. The church, the believers, Gereja, orang-orang percaya, if we will see the glory of God, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, we should get ready kita harus bersiap to face the challenges. untuk menghadapi tantangan. We don't look for challenges. Kita tidak mencari tantangan. But if the challenge comes your way, Tapi kalau tantangan itu datang, face it. hadapi itu. You will win. Engkau akan menang. The last 3 years up to now, 3 up tahun, to like 6 months ago, 7 months ago, 3 tahun belakangan sampai 6-7 bulan ke belakang, people have fought us. The community, they have been fighting us terribly. komunitas di sekitar kami itu melawan kami. Where our church is, Di mana gereja kami berada. they report us to police every day, every day, every day. Mereka melaporkan kami ke polisi setiap hari. They call the environmental police. Mereka menelpon polisi And then lingkungan. they said we bribed the police, so the police is not helping them. They went to the courts of law. Mereka berkata kalau kita ini menyuap polisi, jadinya mereka naik ke pengadilan. And so the court gave them a document to come and get 100 signatures from the community. Dan mereka merencanakan untuk mendapatkan 100 tanda tangan dari komunitas tersebut. And one of them, when they gave him the document to sign, Dan salah satu saat mereka menandatangani dokumen he tersebut, told them, okay, I will sign, pick it after. setelah tanda tangan, ambil dokumennya. He carried it and brought it to me in my office. Dan dia bawa dokumen ini ke kantor saya. And I kept it, I still have it. Because they are signing against me, I cannot give it back. I kept it. Saya masih menyimpan, saudara, suratnya karena ini surat yang melawan atau menentang saya. Saya nggak bisa balikin surat And ini. I won Dan saya menang because I have the document. karena saya punya dokumennya. God can fight Tuhan bisa and He will berperang win every battle for you. dan akan memenangkan setiap pertarungan bagi It's saudara. time Ini ada to waktunya face the reality untuk menghadapi kenyataan. and you will see the glory of Dan God. kita akan melihat kemuliaan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. May the Lord bless